वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मज़ीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तांडुर के नर्सिंग कॉलेज के हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। अहाते में ड्रेनेज का पानी झील की तरह जमा हो गया, जिससे पूरा माहौल ताफुन ज़दा हो गया। तलबा और वालिदैन का कहना है कि कॉलेज में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। न ड्रेनेज सिस्टम सही है, न पीने का साफ पानी। इसके अलावा हॉस्टल की बिजली की वायरिंग गैर कारगर है, ना ही फैन चलते हैं, ना ही लाइट जलती है। इसी सिलसिले में नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल विजय रानी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वालिदैन और तुलबा मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में आला हुकाम को कई बार शिकायतें भेजी गई, मगर ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। इस नर्सिंग कॉलेज के अहाते में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, सरकारी हॉस्पिटल भी, पीपी यूनिट के अहाते में टीबी सेंटर भी मौजूद है। इस अस्पताल में आने जाने वाले मरीज और तुलबा नाक पकड़कर चलने पर मजबूर है। वालिदैन और असातिज़ा ने जिला कलेक्टर समेत आला हुकाम से फौरी इक़दाम की अपील की है। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग तांडूर ఇక్కడ మాకు హాస్టల్లో ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఇది కొత్త బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది కానీ అది ఇంకా మాకు అలాట్ అవ్వలేదు. మెడికల్ కాలేజ్ అలాట్ అయి ఉన్నది. సో ప్రస్తుతం ఉన్న పాత కాలేజ్లో మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ కరెంట్ వైరింగ్ సిస్టమ్ అంతా చాలా బ్యాడ్ కండిషన్లో ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు రిపేర్స్ చేయించుకుంటూ నడిపిస్తున్నాము. అండ్ వాటర్ కనెక్షన్ కూడా మున్సిపల్ వాటర్ కనెక్షన్ కూడా లేదు. బోరింగ్ కనెక్షన్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు కరెంట్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ ప్రాబ్లం కూడా మనం ఫేస్ చేస్తున్నాము. ప్లస్ డ్రైనేజ్ పైప్ లైన్ అంతా చాలా బ్యాడ్ కండిషన్లో ఉంది. సో స్టార్టింగ్ అయినప్పటి నుంచి రిపేర్ చేస్తూ ఇప్పటికీ నడిపిస్తున్నాం అట్లాగే, కానీ కింద పైన ప్రాబ్లం బట్టి కింద అంత వాటర్ స్టాగ్నేట్ అవుతుంది. పైప్స్ సరిగ్గా ఉన్నందుకు అవి లీక్ అయ్యి కింద వాళ్ళకి కూడా అది న్యూసెన్స్గా మారుతుంది. అండ్ మున్సిపల్ వాళ్ళు కూడా చెత్త అవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళట్లేదు. పిల్లలు అక్కడ చెత్త ఇచ్చినా కూడా బయట వాళ్ళు వచ్చి పైకి వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళమంటే కూడా తీసుకొని వెళ్ళట్లేదు. పిల్లలు బయట పడేస్తే ఎందుకు పడేస్తున్నారనేసి అడుగుతున్నారు. సో మున్సిపల్ వాళ్ళు కూడా పైకి వచ్చేసి ఏమైనా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే తీసుకొని వెళ్తే బాగుంటుంది, పిల్లలకు ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటుంది. तेलंगाना में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में नुमाया इजाफे को किसानों और आम अवाम दोनों के लिए खुशाइन करार दिया जा रहा। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इस साल धान, कपास और दीगर फसलों की काश्त बेहतर तरीके से हो सकेगी, क्योंकि आबपाशी के लिए पानी की कमी का खदशा कम हो गया। इसके अलावा पीने के पानी की स्कीमात, बोरवेल और हैंड पंपों में भी पानी की दस्तियाबी में इजाफा मुतवक्के है, जिससे दई इलाकों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बताया कि रियासत की कई झीलें और तालाब अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक लबरेज हो चुके हैं, जिससे ज़मीनी पानी के ज़खायर मज़ीद रिचार्ज हुए हैं। एक्सप्रेस रेल को एक जख्मी मुसाफिर को बचाने के लिए 1.5 किलोमीटर पीछे ले जाना पड़ा। ये वाक़या कल शब एपी के गुजालाकुंडा और मार्कापुरम रेलवे स्टेशन के दरमियान पेश आया। मार्कापुरम रेलवे स्टेशन के मुताबिक गुंटूर जिले के ब्राह्मण कुडूर गांव का रहने वाला कमल कांति हरिबाबू 35 साल अपने साथियों माओ बाबू, वेंकटेश्वरलू और विमल राजू के साथ इलहंका इलाके में तामीराती काम के लिए जा रहा था। ये तमाम अफराद गुंटूर से कोंडावेडू एक्सप्रेस में सवार हुए थे। प्रकाशम जिले के गुजालाकुंडा के करीब हरिबाबू ने खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए वाश बेसन इस्तेमाल किया और कुछ देर के लिए दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। इस दौरान ट्रेन के दरवाजे जोरदार झटके से वो अचानक नीचे गिर पड़ा। इस मंजर को देखने वाले मुसाफिरों ने इसके साथियों को इत्तला दी। तब तक रेल 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी। मुसाफिरों ने इमरजेंसी चैन खींचकर रेल को रोका। लोको पायलट ने गुंटूर रेलवे हुकाम की इजाजत से रेल को तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे ले जाकर पटरी के पास जख्मी हरिबाबू को तलाश किया और बोझी में सवार कराकर मरकापुरम रेलवे स्टेशन लाया। वहां से इसे 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत मजीद बिगड़ गई और उसकी मौत वाक़ई हो गई।
کھاد کے لیے تلنگانہ کے کسانوں کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کھاد ملے گی یا نہیں، اس فکر میں کسان صبح سے ہی پی ایس سی ایس گوداموں کے سامنے لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ضلع محبوب آباد کے کئی منڈلوں میں یوریا ٹوکن حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں کسان پہنچے۔ میدک ضلع کے شیوم پیٹ میں کوآپریٹو سوسائٹی کے دفتر کے سامنے مختلف دیہاتوں سے 1000 سے زائد کسان جمع ہوئے۔ یہاں ہر کسان کو صرف ایک بوری یوریا تقسیم کیا گیا۔ یوریا نہ ملنے پر کسانوں نے نرساپور توپران نیشنل ہائی وے پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا۔ اس طرح ورنگل ضلع کے منگلورا پیٹ میں یوریا کے لیے مارے پھرنے سے تنگ آ کر کسان قومی شاہراہ پر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک یوریا نہیں ملے گا وہ احتجاج ختم نہیں کریں گے اور دھرنے کے دوران کھانے پکانے کے بھی انتظامات کر لیے۔ اضافی طور پر کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر کھاد کی تقسیم کا شفاف نظام قائم کیا جائے تاکہ بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی پر روک لگائی جا سکے۔ کسان رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر مسئلے کو جلد از جلد حل نہ کیا گیا تو ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع کیے جائیں گے۔ اے پی کی اتحادی حکومت کی جانب سے شروع کردہ باوقار استری شکتی اسکیم، جس کے تحت خواتین کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت پہنچائی جا رہی ہے، جس پر کڑپا ضلع میں بہتر ردعمل سامنے آیا۔ اس اسکیم کی ضلع میں زبردست پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ یکم تاریخ کو ہی 1,13,500 خواتین نے مفت بس سفر کی سہولت سے استفادہ کیا۔ RTC عہدیداروں کے مطابق کڑپا زون کے تحت آنے والے 8 اضلاع میں کڑپا ضلع خواتین مسافروں کو منتقل کرنے میں تیسرے مقام پر رہا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ضلع بھر میں 462 بس سروس کے ذریعے مفت سفر کی اسکیم پر عمل کیا جا رہا اور کسی قسم کی دقت کے بغیر خواتین کو محفوظ طریقے سے ان کی منزل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے یہ سہولت نہ صرف سفری اخراجات میں کمی لا رہی ہے بلکہ تعلیم، لازمات اور روزمرہ ضروریات کے لیے ان کی آمد رفت کو بھی آسان بنا رہی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے والی خواتین کی تعداد مزید بڑھے گی۔ خواتین نے بھی اس اقدام کو ایک انقلابی قدم قرار دیتے ہوئے حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اے پی کے وشاکھاپٹنم کے کیلاش گری پہاڑی علاقے میں کینٹیلیور گلاس برج کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی۔ اس کی آخری تاریخ مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ یہ برج اپنی نوعیت کا ملک کا سب سے بڑا شیشے کا برج ہوگا۔ تقریباً 50 میٹر لمبا یہ گلاس اسکائی واک برج مشہور ٹائٹینک ویو پوائنٹ کے قریب تعمیر کیا جا رہا، جہاں سے سمندر اور پہاڑیوں کے دلکش مناظر دیکھے جا سکیں گے۔ اس پروجیکٹ کو وشاکھاپٹنم اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور RJ ایڈونچرز میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر تقریباً 6 کروڑ روپے کے بجٹ سے مکمل کیا گیا۔ یہ برج ایک وقت میں 40 افراد کی گنجائش کے ساتھ بنایا جا رہا، جو سیاحوں کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اسکائی سائیکلنگ ٹریکس اور 2-وے زپ لائنز جیسی تفریحات بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق برج کی تکمیل میں تاخیر کی اصل وجہ موسم ہے، جس کی بنا پر اسے پہلے 15 اگست کو کھلنے کا منصوبہ ملتوی ہو گیا تھا۔ اب اس کے جاریہ ماہ عوام کے لیے کھلنے کی توقع ہے۔ دہلی میں بڑھتی فضائی آلودگی کے پیش نظر 15 سال پرانی کاروں اور ٹیکسیوں کو سڑکوں پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ڈیزل گاڑیوں پر مکمل پابندی عائد ہے اور صرف NG گاڑیوں کو ہی فروغ دیا جا رہا۔ اس کے نتیجے میں لوگ ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑیاں فروخت کر رہے ہیں۔ ان گاڑیوں کے لیے دہلی میں الگ بازار قائم ہے، جہاں سے آندھرا پردیش کے کئی تاجر کم قیمت پر خریداری کر کے انہیں سیکنڈ ہینڈ کاروں کے نام پر فروخت کر رہے۔ کرنول، نندیال، اڈوانی اور دیگر شہروں میں ان گاڑیوں کی دکانیں کھل گئی۔ RTA اور پولیس حکام نے خریداروں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिशों से होने वाली तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इन रियासतों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करने का मुतालबा किया। गांधी ने कहा कि आफात की वजह से इन रियासतों में हालात बहुत खौफनाक हो गए हैं और वहाँ के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इसलिए हुकूमत को मुतासिरा रियासतों और ख़ास तौर पर किसानों के मफाद में खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर ने बुध के रोज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी जी पंजाब में सैलाब ने खौफनाक तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की सूरत-ए-हाल भी बहुत तशवीशनाक है। ऐसे मुश्किल वक्त में आपकी तवज्जो और मरकजी हुकूमत की फाल मदद बहुत ज़रूरी है। हज़ारों ख़ानदान अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे। उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन रियासतों ख़ास तौर पर किसानों के लिए फौरी तौर पर एक खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए और राहत और बचाव के कामों को तेज़ किया जाए। में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन। भारतीय जनता पार्टी ने बुध के रोज कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा पर 2 वोटर कार्ड रखने का इल्जाम लगाने के बाद अब उनकी अहलिया पर भी 2 वोटर कार्ड रखने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी की तर्जुमान शाजिया इल्मी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो खुद को मोहब्बत की दुकान कहती है, दरहकीकत धोखे और फरेब का बाजार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए की गई थी। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के पास 2 वोटर कार्ड मिलने के बाद इनकी अहलिया जो 2023 में तेलंगाना की 60 खैरताबाद असेंबली सीट से उम्मीदवार थी, इनके नाम पर भी 2 कार्ड मिले हैं। इनका कहना था कि नीलिमा खेड़ा के पास नई दिल्ली का एक और वोटर कार्ड भी है। बीजेपी की तर्जुमान ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इस मामले की आला सतही जांच करे और कसूरवारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बर्ड फ्लू फैलने की वजह से जिले चंपावत की इंतजामिया ने मुर्गियों और अंडों को जिले से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार के मुताबिक यूपी और तराई में बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन फैलने के पेश नज़र इसके निज़दात के लिए चौकसी ज़रूरी है। इसी सिलसिले में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जिले में बाहर से मुर्गी, अंडे और खुराक की नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी गई। तहसीलपुर नगरी के तमाम दाखिली रास्तों पर सख्त पहरेदारी बरकरार है। इसमें मजीद 1 हफ्ते की तौसी कर दी गई। इस दौरान बाहर के अजला से मुर्गी और अंडों की नकलो हमल पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि जिले के दाखिली रास्तों पर चौकसी मुसलसल जारी है और महकमे हैवानियात, पुलिस और जिला इंतजामिया की टीमें मुसलसल निगरानी कर रही है। गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत रुकने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा हमलों के नतीजे में मजीद 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। तिबी ज़राए के मुताबिक मंगल की सुबह से अब तक इजरायली हमलों में गजा भर में कम अज़ कम 105 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इन शौदा में 32 अफराद भी शामिल है जो वस्ती और जुनूबी गजा में इमदाद के मुतलाशी थे। अल जज़ीरा के मुताबिक जुनूबी गजा के इलाके में पानी की तकसीम के एक मरकज़ पर इजरायली ड्रोन हमला भी किया गया, जिसमें कई बच्चे शहीद हुए। जख्मियों को अल नासिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इजरायली फौज ने दावा किया कि इसने हाजिमुन नईम नामी एक हमास रुकन को हलाक कर दिया, जिस पर इल्जाम था कि वो गजा में 3 इजरायली कैदियों को हिरासत में रखे हुए था। ताहम हमास ने दावे पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दूसरी जानिब गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं।
بیلجیم نے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کیا، جن میں عمومی پابندیاں، اسلحے کی برآمدات پر وسیع پابندی اور مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی غیر قانونی بستیوں میں تیار کردہ اشیاء اور خدمات کی درآمد پر پابندی شامل ہے۔ حکام کے بیان کے مطابق محدود وزارتی کونسل کی طرف سے منظور کردہ یہ معاہدہ اسرائیل پر دباؤ بڑھانے اور فلسطین میں جاری انسانی المیہ کو حل کرنے کے لیے کیا گیا۔ اسرائیل کے دائیں بازو کے وزراء گوہر اور برازیل کے ساتھ ساتھ حماس کی سیاسی عسکری قیادت کو بیلجیم میں ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا گیا۔ ان کے نام شینگن انفارمیشن سسٹم SIS میں شامل کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرف پر عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ اگر ٹیرف ہٹا دیے گئے تو امریکہ غریب ملک بن سکتا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ چین کے صدر پوتین اور کم جونگ ان کی میزبانی کرنا کوئی چیلنج نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر میری صحت سے متعلق خبریں جعلی ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ شکاگو شہر میں جرائم پر قابو پانے کے لیے نیشنل گارڈ بھیجے جائیں گے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کالیشورم پروجیکٹ رپورٹ، محکمہ آبپاشی کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری کی تلنگانہ ہائی کورٹ میں درخواست۔ حیدرآباد میں آنے والے گنیش جلوس کے سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند نے چار مینار اور اطراف کے کچھ علاقوں کا کیا دورہ۔ تلنگانہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں عوامی نمائندوں کے ساتھ عوامی ملاقات پروگرام، سماجی بہبود کے وزیر A. لکشمن راؤ کی شرکت۔ مرکزی میلاد جلوس کے انتظامات کو خطیت، تشہیری پوسٹر کی رسم اجرا، خانقاہ شتاریہ دبیر پورہ میں اجلاس کا انعقاد، علماء مشائخ شریک۔ آندھرا پردیش میں استری شکتی اسکیم پر بہترین رد عمل، 1 لاکھ سے زائد خواتین کا بسوں میں مفت سفر۔ برڈ فلو کی وجہ سے چمپاوت میں مرغیوں اور انڈوں کی نقل و حمل پر پابندی میں توسیع۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم،
Vijayawada, Dubai, Delhi, Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.